aspiration, c'est un but que tu clarifies. Твое устремление — это цель, которую ты проясняешь. Le but que tu poses alors, цель, которую ты тогда ставишь, qui est pour toi-même, une des traductions de ton aspiration, которая для тебя самого является одним из переводов устремления, ce but devient un attracteur. эта цель становится тем, что притягивает. Et parce que tu l'as posé comme une intention, И поскольку ты поставил ее как намерение, des forces viennent de là. сила приходит оттуда. Toi, tu as des forces terrestres, Ты — это земная сила, des forces de l'incarnation, сила воплощения. qui t'amènent à prendre conscience de tes aspirations, par exemple, Это, например, тебя приводит к осознанию всех t'amène à les poser. Всех устремлений, которые ты ставишь. Ça, c'est le mouvement du bas vers le haut. Это движение снизу вверх. Mais dès que l'intention est posée, Но как только намерение поставлено, dès que l'aspiration est clarifiée, как только устремление прояснено, elle devient un attracteur qui agit du futur vers ton présent. оно становится притяжателем, который действует из будущего на твое настоящее. Alors qu'auparavant, ton but et ton aspiration partent du présent vers le futur. Когда до этого твое устремление идет из настоящего в будущее. Et tout l'art consiste à éveiller les forces du futur и все et t'attirer искусство vers elles. состоит в том, чтобы пробудить силы будущего, которые будут притягивать тебя к ним. Et c'est ça le début de la liberté. И это начало свободы. Puisque tu décides toi-même ce que tu veux comme aspiration. Потому что ты сам решаешь, что ты хочешь в качестве устремления. Tant qu'on n'a pas fixé des buts, пока мы не поставили перед собой целей, tant qu'on n'a pas manifesté clairement son aspiration, пока мы не прояснили ясно свое устремление, on est uniquement soumis à des forces мы только подвержены силам, qui dirigent ta vie sans que tu aies aucune liberté. которые управляют твоей жизнью так, что у тебя нет никакой свободы. Quelle est la différence entre le but et l'aspiration? В чем различие между целью и устремлением? Dans le langage que j'utilise, в том языке, который использую я, l'aspiration correspond à des buts spirituels. Устремление соответствует духовным целям. Les buts non spirituels, j'appelle ça les besoins, les désirs, les exigences. Недуховные цели я называю это потребностями, желаниями и требованиями, qu'on veut voir satisfaits. которые мы хотим видеть удовлетворенными. L'aspiration, ça correspond Удовлетворение à соответствует l'esprit que tu es духу, которым ты являешься. et qui n'a plus rien à voir avec les autres buts. И это не имеет ничего общего с другими целями. Et qui est indépendant de la loi de causalité. И это не зависит от закона причинности. Dans tous les autres buts, Во всех других целях, les buts matériels que tu poses, в материальных целях, которые ты ставишь, ça part du présent simplement vers un futur hypothétique. это только идет от настоящего к гипотетическому Mais будущему. il est hypothétique parce qu'en réalité, il est déjà prévu. Но оно гипотетическое, хотя в реальности оно уже предусмотрено. C'est l'hypothèse du karma, Это гипотеза кармы, selon une des voies du karma. согласно одному из путей кармы. Et la seule chose qui reste hypothétique, c'est la manière dont ça va se réaliser. Единственное, что остается гипотезой, это тот способ, которым это реализуется. Dans l'aspiration spirituelle, В духовном устремлении il y a une nostalgie. есть ностальгия. Mais cette nostalgie n'est pas une souffrance. Но эта ностальгия не является страданием. Elle est un mouvement du présent vers le futur. Это движение от настоящего к будущему. La souffrance est toujours liée à ces insatisfactions. Страдание всегда связано со своими Et les неудовлетворенностями. insatisfactions sont liées aux besoins et aux désirs. Неудовлетворенности связаны с потребностями и с желаниями. La nostalgie appartient au monde de l'aspiration. Ностальгия принадлежит к миру устремлений. Elle est l'état dans lequel on est Она — это состояние, в котором мы находимся, tant qu'on n'a pas réalisé son aspiration. пока не устремили свои устремления.
Mais comme c'est relativement proche de l'insatisfaction, Но поскольку это относительно близко от неудовлетворенности, bien que ça ait une toute autre qualité, хотя у этого совершенно иное качество, la nostalgie ne produit pas d'émotions négatives. ностальгия не производит негативных эмоций. L'insatisfaction est déjà une émotion négative Неудовлетворенность уже является en негативной produit эмоцией et en produit d'autres. и производит другие. La peur, l'anxiété, Страх, тревожность, la tristesse, la dépression, грусть, подавленность, la colère, гнев. tout ça, c'est l'insatisfaction qu'il produit. Все это производит неудовлетворенность. Tandis que la nostalgie В то время как ностальгия ne produit qu'une énergie производит только pour энергию, avancer чтобы vers la продвигаться réalisation de son aspiration. к реализации своего устремления. L'insatisfaction enlève des forces, Неудовлетворенность отнимает силы, même si parfois elle conduit à réaliser les choses après lesquelles on court. но иногда также приводит к реализации вещей, за которыми бежим. Tandis que l'aspiration donne toujours des forces. В то время как устремление всегда дает силу. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux. Именно так мы проводим различия между ними Donc on peut двумя. toujours savoir dans quoi on est. Мы можем всегда знать, в чем мы находимся. S'il y a souffrance, il y a une part de vanité, d'orgueil, de grandiosité. И в страдании есть часть гордыни, тщеславия, L'idée qu'on est plus grand que ce qu'on croit. когда мы считаем себя больше, чем мы есть.